Pending ka. Alista, Sa isa plus? Dalawa na ng pending ko eh. alista. Takan na tayo. Wala, wait lang. Ano? Jay! Yan, nakita ko kasi. Mali, iba. Ano to? Electric fan? Iba. Tama. Iba. Different item? Pero POD ko yan. RR yan eh. Oo, ayan. Ilipan mo yan. Ano yun? Okay na yun? Ito yung ano. Refuse mo. Refusal. Baklaran na nabibili ko ata. Different item.